गायें जो मंदिर में मूर्ति बनी हुई है उस पे जाकर के दिया बत्ती करते हैं, और गेट पर जो गाय आ गई है उसको लठ मारते हैं। जो घर में चूहा आ गया उसको मारते हैं, और गणपति के साथ जो चूहा बैठा है मूसक, उसकी पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति का मतलब होता है मन गढ़ंत बनाई हुई आकार, उसको मूर्ति कहते हैं। हम मूर्ति बिल्कुल अगेंस्ट है मूर्ति पूजा। आज आप कहीं भी जाइए, जैसे कि आपने सुना होगा, मजाक सा लगता है कि एक कुत्ते ने लघु शंका कर दी एक पत्थर पे गांव के बाहर। तो एक व्यक्ति निकलता हुआ आया, उसने कहा किसी ने पानी डाल के गया। दूसरा आया, उसने उसमें और पानी डाल दिया। तीसरे ने डाल, चौथे दिन मंदिर बन गया। अब ये बोगस है। ये क्या है प्रभु जी? दिस इज बोगस। आज इसके लिए हमें फाइट करना चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसकी मूर्ति बना करके अर्थ विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे, स्वीकार करेंगे। पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उदाहरण कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण समझिएगा। ईश्वर निराकार है जो हर कण कण में है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से? हवा की मूर्ति कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास कौन सी व्यवस्था है कि मैं हवा की मूर्ति बना करके रख सकूं? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई साहब दिखाना जरा। बेसिकली मैं बोल रहा हूं पे, क्योंकि भारत के अंदर अद्वैत और द्वैत दो सिद्धांत चलते हैं। चलेगा तो या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं हो सकते। अरे वो परम सत्य है, दोनों चीजें साथ हो सकती हैं। नहीं, मैं अपनी पूरी बात मैं माफी चाहूंगा। हम भी आपको समझने के लिए बैठे हैं, हम भी अभी कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है, कुछ ना कुछ समझेंगे तो आपकी बात रखेंगे। भूख की मूर्ति कैसे बनाऊं मैं? भाई साहब बहुत भूख लगी, दिखाना कहां लगी है? बहुत लगी है। अरे दिखाओ तो सही। भाई भूख की आप आभास कर सकते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? इसलिए दयानंद ने कहा क्योंकि ईश्वर निराकार है, स्थान स्थान पर है, उसमें सारा जगत समाया है, तो मैं उसकी मूर्ति छोटे से वेश में कैसे बनाऊं? मुझे क्या पता उसकी सूरत कैसी है। फिर मानता हूं मूर्ति, वेद में मान लेते हैं। एक बार कई बार बात आ जाती है कि मूर्ति, भाई वेद में कहां लिखा कि ऐसी मूर्ति होनी चाहिए? लाखों तरह की मूर्तियां पूरे दुनिया के अंदर प्रचलित हैं, उनमें से कौन सी ठीक है? एक दो हर तरह की है। फिर तो परमात्मा की जितनी भी सारी दुनिया में इतनी सारी प्रकृति है, ये भी परमात्मा की मूर्त ही है। जो इतने ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे जंगल, वृक्ष आदि, ये भी सब। इसलिए महर्षि दयानंद का स्पष्ट मंतव्य था, ईश्वर कण कण में है, हर पल हर समय है, इसलिए उसको हर समय हर जगह पे स्वीकार करना ही उसकी वास्तविक उपासना है। उसको एक देशीय मान लेना, एक जगह पर मान लेना, एक जगह पर बैठा हुआ मान लेना दोष है। मुझे ऐसा लगेगा कि अब तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूं, अब मुझे डर की चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय पंडित जी ने द्वार बंद कर दिए हैं। इसलिए ईश्वर को कण कण में स्वीकार करना ही वास्तविकता है। इसलिए मूर्ति कोई बनाना कला है, मूर्ति को बनाना कला है, और ये वेद की कला है। मूर्ति कला वेद की कला है, पत्थर को गढ़ना, लकड़ी को गढ़ना, लेकिन उसकी जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूं क्योंकि आप मेरे सामने साकार है, मुझे दिख रहे हैं। राम इस संसार में पैदा हुए, कृष्ण इस संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए, तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाई, उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव। I just wanted to say something about the person who said, like, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we see, we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है, और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते
मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? So I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it,
read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مورتی پوجا کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ مورتی پوجا کہتے ہیں جب آپ کسی پتھر سے بنائے ہوئے بت یا کسی بھی لوہے سے یا کسی بھی قسم چیز سے اگر آپ ایک بت بناتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ جو ہے نا اس بھگوان کی جو ہے نا مورتی ہے اور اس سے میں مدد مانگتا ہوں، یہ میری کام آئے گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے چیزیں فضول ہے اور سارے کے سارے اسلام میں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا سکو۔ اسلام ہمیشہ وحدانیت کا ذکر دیتا ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کے دعوے ایک جیسے تھے۔ سب نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن آج کل جو ہندو مذہب والے ہیں وہ بہت سارے بھگوانوں کو مانتے ہیں۔ ایک ہندو کو رکھا ہوتا ہے جو اس کو مانتے ہیں کہ یہ بچوں کا خدا ہے، یہ دوسرا جو ہے نا یہ خوراک کا ہے، یہ تیسرا موسموں کا ہے، یہ چوتھا بارشوں کا ہے، یہ پانچواں پانی کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مختلف قسم کے جو ہے نا بتوں کو یہ مانتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہے اور صحیح راستے سے یہ ہٹ چکے ہیں۔ ہندو مذہب یہ اتنی جو ہے نا وہ اتنی میں کہتا ہوں اتنی فضول قسم کی قوم ہے کہ یہ سورج کو بھی خدا مانتے ہیں، آسمان کو بھی خدا مانتے ہیں، چاند کو بھی مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی مکمل ہسٹری اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کس طرح یہ لوگ خود اپنے مذہب کے جو ان کی مذہب کے مطابق جو کتابیں ہیں ان سے بھی یہ خبر نہیں کہ خود ان کی مذہب میں کیا بتایا گیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ ایک پنڈت جو ہے نا بھگوان کی جو ہے نا یہ مورتی پوجا کے خلاف ہے۔ ایک دیکھو اگر ایک چوہا ہے نا وہ اگر باہر آپ کے گھر آ گیا یا کسی سڑک پر آ گیا اس کو مار دیتے، لیکن ایک چوہا گھر میں اندر آ گیا تو پھر اس کو نہیں مارتے، کہتے کہ یہ اس کی طرف سے ہے۔ تو یہ سارے نمونے کچھ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا کہ خود ان کی کتابوں میں ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ مورتی پوجا الاؤڈ نہیں ہے۔ خود انہی کی کتابوں میں ہے کہ ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، کوئی پورٹریٹ وغیرہ، نہ کوئی اسکلپچر، کوئی چیز نہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنے آپ سے بناتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے جب بھی اور جتنا بھی آپ اسلام سے دور ہوں گے آپ غلط اور گمراہ کن راستے پر جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قبول شدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر آپ ہندو کی طرف جائیں گے، یہودیت کی طرف جائیں گے، عیسائیت کی طرف، جس مذہب کی طرف بھی آپ جائیں گے وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں۔ اور جن بتوں کی یا جن مورتیوں کی یہ ہندو لوگ عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہی بت اور یہی ان کے جو معبود ہے جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہے، جہنم میں ان سے آگ بھڑکائی جائیں گی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قوم بھی جو ہے نا وہ شرک والی تھی اور بت پرست تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بتوں کو بنا کر پھر بازار میں بیچتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو منع بھی کرتے تھے۔ لیکن اسلام اور ہدایت ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی بھی باپ بیٹے رشتے کا محتاج نہیں، نہ کسی دعا کی محتاج ہے، صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یضللہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔
تو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ تو خود ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی مشرک تھے اور وہ بھی بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا تو سب سے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر جو ہے نا کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم والے آئے غصہ ہوئے، ان کو پتہ چلا کہ ہماری قوم میں تو صرف یہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا اور اس پر یقین نہیں رکھتا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بہت زبردست جواب دیا کہ نہیں، بلکہ آپ کے جو بڑا بت ہے نا اس نے تمام بتوں کو مارا ہے، کیونکہ وہ صحیح سلامت ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں۔ اور اس واقعہ کا ذکر قرآن میں 17 سپارے میں سورۃ الانبیاء میں موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت زبردست جواب دیا۔ پھر اس کی قوم نے کہا کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی حاضر دماغی آپ دیکھیے کہ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ جو منتخب کرتے ہیں وہ ویسے بھی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جواب آپ سنیے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائیو دوستو، کامیابی صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں۔ آپ اگر جو ہے نا قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں گے یا مندر کو بنائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے قابل قبول نہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں، اسلامی ملک میں، آپ پنجاب میں جائیں گے، وہاں پر آپ کو مختلف قسم کے مزارات ملیں گے جہاں پر لوگ وہاں پر سجدے کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے، تو یہ بالکل ہی حرام ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔